बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमल भाई, शाकिर भाई, उस्ताद वारिस, महराज भाई, शाकिर भाई, उस्ताद मामा, सलीम भाई, नईम बलोच और उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब, उस्ताद अब्दुल बासित, उस्ताद हाजी शाहजमान और ये उस्ताद वसीम और ये सारे दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं। जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आए एक महफिल जमी और मैं भी 2-3 दिनों में उम्रे से वापस आया था, तो साथियों से मुलाकात करनी थी, तो सब साथी आए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी हमारे जो मौसम गर्मा की जो टूर्नामेंट्स उड़ाए जाएंगे, जो चैम्पियनशिप उड़ाई जाएगी, इस सिलसिले में बातचीत हुई है और कराची के शौक़ को इंतहाई ट्रांसपेरेंट और उसे साफ और शफाफ करने के लिए मज़ीद जो है वो, जैसे हमेशा से आपको पता है कि हमारा क्लब इस सूरत में काम करता रहा है और आइंदा भी इंशाअल्लाह इसी वे को लेकर चलने की हमने एक तहैया किया है, इरादा किया है और ओपन टूर्नामेंट इंशाअल्लाह ताला उड़ाया जाएगा। हमने तो 2019 से जिस दिन से हमने बुनियाद रखी थी टूर्नामेंट की, हमने ओपन रखा, किसी के लिए कोई ममानत नहीं रखी। जो भी शौकीन इस क्लब में आए शौक करे, ऐसा यही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शौकीन का हक है कि वो कहीं भी शौक करना चाहे ना। अपने कबूतरों को दाना दे रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, पूरा साल अपने बच्चों का पेट काटता है, फिर वो कबूतरबाजी में अपने कबूतर उड़ाता है। साल में 1 या 2 शौक होते हैं, तो किसी को रोकना, किसी को मना करना, ये हमने कभी भी नहीं किया और इंशाअल्लाह आइंदा भी नहीं करेंगे। और इस साल जो मौसम गर्मा 26 मई से जो हमारा टूर्नामेंट हमने अनाउंस किया है, उसमें भी इंशाअल्लाह ताला हमने यही पॉलिसी अपनी रखी हुई है। तमाम लोगों को वेलकम करेंगे। जो भी कराची का शौकीन हमारे कानून के मुताबिक इसे उड़ाना चाहेगा, जो कराची का कानून है, इंशाअल्लाह हम किसी को भी मायूस नहीं लौटाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। जो रूल्स रेगुलेशन हैं जो हमारे लिए हैं वो सबके लिए हैं। जो दूसरे जो क्लब्स उड़ा रहे हैं इस वक्त टूर्नामेंट, उनके भी जो लोग आते हैं, तो हम मसावती बुनियाद के ऊपर, यानी बराबरी की बुनियाद के ऊपर हम ऐसे लोगों को वेलकम करते हैं जो भी शौकीन आना चाहें। जो हमारे छतों का क्राइटेरिया है, जो जाल का क्राइटेरिया है, जो हमारी टाइम लिमिट का जो क्राइटेरिया है, वो जो उनके लिए होगा वही हमारे लिए होगा और जो कानून हमारे लिए होगा वो उनके लिए होगा। क्योंकि हमारे पास एक इंतहाई जो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, यहाँ किसी का इख्तियार जो है ना फर्द वाहिद के पास नहीं है। चाहे हाजी साहब हो, चाहे उस्ताद अब्दुल बासित हो, चाहे हाजी शाहजमान हो, चाहे उस्ताद नईम बलोच हो, कोई भी हो, मामा हैं, शाकिर उस्ताद बैठे हुए हैं यहाँ पर, उस्ताद वारिस हैं, हमारे जितने भी उस्ताद कराम हैं, हम इज्तिमाइयत को जो है वो फ़रोग़ देते हैं। जो फैसला इज्तिमाइयत ने कर दिया हमें कबूल है। अब तारीख़ के मामले में हमने बैठ के बात की, इज्तिमाई फैसला आ गया, 26 रख दी। अब उड़ाने हैं वो 5 उड़ाने रखें, 7 उड़ाने रखें, 9 उड़ाने रखें, जो हमारी टीम इज्तिमाई तौर फैसला करती है हमें वो कबूल होता है। लेकिन ये जो मैटर है ना कि शौकीनों को लेना है नहीं लेना है, इस पर एक ज़बान है हमारी। हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं, हमारे इलाकाई जितने भी हमारे साथ इस वक्त शौक कर रहे हैं लोग, वो एक ही एजेंडे पे काम करते हैं कि हमने किसी को मना नहीं करना है। क्योंकि हम कराची को ऑन करते हैं, कराची का सबसे बड़ा क्लब चला रहे हैं, एक बहुत बड़ा यूनिट काम कर रहा है कराची और पूरे पाकिस्तान और दुनिया के दीगर ममालिक में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम शौक करवा रहे हैं। हमने वहाँ भी यही पॉलिसी रखी है। अभी आपके सामने हमने मक्का में जो कप अनाउंस किया, माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में वहाँ छतों की एंट्रियाँ भी आ गई हमारी। वहाँ डफ टू डफ हमने मुकाबले भी तय किए और टूर्नामेंट्स हमने वहाँ अनाउंस किए। मैंने वहाँ भी यही पॉलिसी, सबसे पहले अपने जो साथी थे हमारे उस्ताद एहसान अब्दुल्ला हैं, उस्ताद मिशाल हैं और उस्ताद अब्दुल अजीज़ हैं, इन सब से हमारी यही बात हुई कि हमने अच्छा शौक करना है, बेहतरीन शौक करना है और सबको लेके चलना है। और यही हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोहिनूर की हमारी डफ की कामयाबी है और हमारे जितने भी हमारे अलायंस में हमारे साथ लोग काम करते हैं, यही सबक होता है कि भी हमने मिलकर शौक करना है और अच्छा शौक करवाना है। आज यही वजह है कि छोटा सा क्लब 2019 में हमने उसकी शुरुआत की, 2017 में उसकी शुरुआत की और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो जिस तरह शौक को आगे लेकर चल रहा है आप लोगों के सामने। हमारा तो शौक में किसी बंदे से कोई इख्तलाफ नहीं है, कबूतरबाजी में इख्तलाफ नहीं है। हाँ, आसमान की जंग ज़रूर है। जब टूर्नामेंट उड़ रहा हो, मुनसफ आए, स्टैंप लगाए, कबूतर उड़ रहे हैं, उस दिन हम आपस में भी एक दूसरे को जो है वो सख्ती से डील करते हैं, क्यों कबूतरबाजी में किसी का हक ना खाया जाए।
تو ہمارے پاس تو جو منصف آئیں گے, جو منصف ہم دیں گے یا منصف ہم لیں گے, ہم دونوں منصفوں کو برابری کی بنیاد کے اوپر اس کو ترجیح دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی کلب ہمارے پاس آتا ہے ان کے رولز ریگولیشن کچھ بھی ہیں, ہمارا میٹر نہیں ہے. ہمارا منصف اگر وہاں جاتا ہے, اگر ان منصفوں کا بھی آپس میں اختلاف ہوگا تو ہم ایسا نہیں کریں گے کہ اپنے منصف کی مانیں گے, ہم دونوں منصفوں کو بٹھا کے مشاورت کے ساتھ دونوں کی بات کو سن کے تحقیقات کرنے کے بعد فیصلہ کریں گے. یہی ہماری اپنی چھتوں کے لیے ہوگا اور یہی مخالف کلب کی چھتوں کے لیے ہوگا. کوئی بھی آنا چاہے, میں کسی ایک فرد واحد یا کسی ایک مخالف کلب یا مخالف کلب کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں انفرادیت کی پوری کراچی کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے ایک ٹرانسپیرنٹ شو کرنا ہے. باقی آئی صاحب بھی آپ سے بات کریں گے. آئی صاحب کیا میسج دیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. باسط بھائی نے جو ہے بہت تفصیل سے ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں ماشاء اللہ. 26 مئی سے ٹورنامنٹ ہو رہا ہے اور جیسے باسط بھائی نے کہا آج کراچی ویژن ویلفیئر, کوئی نور پاکستان گرینڈ لائنس, آزاد کا بہت علاقہ ہے, جتنے کب ہے سب مل کے انشاءاللہ اس کو کامیاب بنائیں گے. میں سب سے کہتا ہوں یہ ٹورنامنٹ 26 مئی سے ہو رہا ہے, آپ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس کو کامیاب بنائیں. بہت بہت شکریہ. اور جو بھی آنا چاہے ویلکم. ہاں, جو بھی آنا چاہے اس کے لیے ویلکم ہے. باسط بھائی نے کہہ دیا ہے جو بھی ہمارے ٹورنامنٹوں میں کبوں میں آنا چاہتا ہے 1.25 گھنٹے کے رول کے اندر, کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں, کوئی کلب بھی آ کے شوق کر سکتا ہے اور یہاں پر کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں. سلیم بھائی. السلام علیکم. بات یہ کہ اگر شوق ایک کرنا ہے نا تو میرے حساب سے 2 منصف ہی نہیں ہونی چاہیے. جب شوق ہی کرنا ہے مل کے تو پھر ایک ہی منصف کی بات ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 1.25 گھنٹے والا اور 1 گھنٹے والا, بیچ کا ایک ٹائم رکھ لو, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, چیمپئن شپ اڑ جائے گی. ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہو کہ ہم ویلکم کرتے ہیں 26 تاریخ پہ بھی اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم مل کے شوق کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہمارے منصف کی چلے گی, اس کے منصف کی نہیں چلے گی. تو میں یہ لوگوں سے سوال کرتا ہوں جن لوگوں نے یہ بات رکھی ہے, جو ہمارا منصف آپ کے پاس جائے گا اس کی بھی چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ پوائنٹ یہ ویلڈ ہے بالکل. آپ بولے یار یہ گند کر رہا ہے, ہم بولے تمہارا منصف گند کر رہا ہے, تو بہتر یہ کہ آ جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, 10 پنجرے آپ دے دو, 10 پنجرے ہم دے دیتے ہیں, اور ایک ہی ٹائم اور ایک ہی منصف آپ کے پاس ہو اور ایک ہی ہمارے پاس ہو, تو پھر تو شوق ہو سکتا ہے محبت میں. ادروائز جی یہ طریقہ کار آپ بتا رہے ہیں یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. باقی آپ اپنے لوگوں سے خود بات کر لیں. باسط بھائی نے جو بات بولی ہم تو ویلکم کر رہے ہیں, مسئلہ ہی نہیں ہے, شوق ہی کرنا ہے نا, خدا نہ خواستہ کوئی لڑنا تھوڑی ہے. پیار محبت سے ہم کہتے ہیں منصف پہ یا مالک خانہ پہ پابندی کی بات آنی ہی نہیں چاہیے, آپس میں خلوص ایسا ہونا چاہیے. آپ 45 دن 40 دن کبوتر پھڑکاتے ہیں, جب منصف بیٹھ جاتا ہے تو پھر چھت کا جو مالک ہے وہ اس کو منصف کو بنا دو, اور جو اس کا فیصلہ وہ اٹل ہی ہونا چاہیے. میری یہ بات ہے اور یہ میری رائے ہے آپ کو کہ جو فیصلہ منصف کو ہوگا وہ اٹل ہونا چاہیے. چھتیں جو ہے وہ چیک کر لیں, چھتیں جو آڑ موڑ کی چھتیں نہیں ہونی چاہیے, خاص کر کے اس 10 پنجرے میں نہیں چاہیے. ویسے تمہارے ٹورنامنٹ میں یا ہمارے ٹورنامنٹ میں, اپنے ٹورنامنٹ میں چھت جیسی بھی ہوتی ہے, لیکن چھتیں جو تھی وہ آڑ موڑ کی نہیں ہونی چاہیے, کلیئر چھت ہونی چاہیے. شوق ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. شوق سے تو ہم پہلے کبھی نہیں ڈرے اور اب بھی نہیں ڈرتے, فل انٹری ہے ہماری. تو بھائی اگر کوئی ویسے دو بدو بھی بازی لگانا چاہتا ہے ہم اس کے لیے بھی ویلکم تیار ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی نہیں بھائی. السلام علیکم. ماشاءاللہ باسط بھائی اور عزیز صاحب سلیم بھائی نے بات کر لی. کچھ باتیں یہ ہیں کہ دیکھو, ایک تو آپ ہمیں اپنے 1 گھنٹے میں بلا رہے ہو اور پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ آپ کے منصف کا فیصلہ اٹل ہوگا. اگر وہ غلط کرے ہم ان سے بات کریں, آپ 3 سال کی پابندی بھی لگا دو گے ہم پر, ایسے شوق نہیں ہوتا, یہ برابری کا شوق نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آپ ہمارے چیمپئنوں کو 1.25 گھنٹے والوں کو مانتے نہیں ہو تو ہم آپ کے پاس اڑانے کیسے آئے؟ ماننے کی بات یہ ہے کہ دیکھو اس بار جو کراچی کے سب سے جو ہائیسٹ گھنٹے لگے ہیں 152 گھنٹے استاد سلیم قیم آباد نے کیے اور 161 گھنٹے استاد حاجی شاہ زمان کے شاگرد نے کیے. لیکن آپ کہتے ہو کہ نہیں جو ہمارے 1 گھنٹے میں 150 گھنٹے بنے وہ صحیح ہے. تو کیا اتنا بڑا کپ آل پاکستان کوہ نور پاکستان کا سب سے بڑا کپ ہے. ہمارے یہاں ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی فرد واحد ایک بندہ 100 گھنٹے کی لیڈ سے فرسٹ پہ جا رہے ہیں. نہیں بھائی, یہاں سارے چیمپئن بیٹھے ہیں. کبھی باسط بھائی فرسٹ میں, کبھی میر آصف, کبھی نعیم, کبھی سلیم بھائی, کبھی استاد حاجی شاہ زمان, کبھی ماما. یہاں سب چیمپئن ہیں. یہاں کوئی ایک چیمپئن ایسے نہیں ہے کہ 100 گھنٹے کی لیڈ سے جیت رہے ہیں. تو اصل چیمپئن یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے کبھی آپ کے چیمپئنوں کو مطلب اگنور نہیں کیا کہ ہم نے یہ نہیں بولا کہ بھائی نہیں اس کے گھنٹے غلط ہیں. ہم تو آج تک یہی بات کرتے ہیں کہ اب کراچی کا ہائیسٹ ایوریج جو ہے وہ 891 گھنٹے ہے.
हम 861 मीर आसिफ वालों को भूल गए क्योंकि उसका रिकॉर्ड टूट गया। तो आप भी अभी एक चीज़ ये मानो कि जो वनडे है ना वो 161 है हाईएस्ट, एवरेज 891 है। हमने आज तक, हमारे कोई भी क्लब के बंदे ने आज तक मुस्तफ़ा सब्जी वाले के खिलाफ ये नहीं बोला कि गलत उड़ा है। नहीं भाई, बहुत अच्छा शौकीन है। हम तो अक्सर बैठ कर बात करते हैं कि अच्छा शौकीन है, अच्छे उड़ाने वाले हैं, उसने उड़ाया है, ये घंटे मारे 891। तो अब हमारी सोच ये कि उसको अबूर कैसे किया जाए, अब हमारी सोच है उस तक उड़ाना। बाकी किसी के टांग खींचना या काउंट करना कि 1.25 घंटे वाले को हमने बुलाया, आप मेहमानों को बुला भी रहे हो, घर पे ताला भी लगा रहे हो, ऐसे नहीं होता। बराबरी के बिना पर आओ, बैठ के बात होगी, शौक होगा इंशाल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह तमाम बातें उस्ताद अब्दुल बासित, उस्ताद अब्दुल मोहम्मद यूसुफ, उस्ताद नईम और उस्ताद सलीम ने कही हैं। मेरा भी यही शौकीनों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मतलब कराची के अंदर जितने भी कबूतरबाज हैं, शौक कर रहे हैं, घंटे बना रहे हैं, ये मुस्तफ़ा सब्जी वाला खुद इस चीज़ का शायद है। मुझे मिला था, मैंने उसको बोला भी था कि आपका शौक बिल्कुल राइट है, हमें कोई एतराज़ नहीं है आपके शौक के ऊपर। जो आपके शौक के ऊपर एतराज़ करता है, हमें उनके ऊपर एतराज़ है, हमें एतराज़ नहीं है, क्योंकि आपने अच्छा उड़ाया, हम अप्रिशिएट करते हैं आपको। माशाल्लाह आप चैम्पियन भी हो और आपने जो घंटे बनाए कराची के सबसे हाईएस्ट घंटे हैं। लेकिन हम मान रहे हैं इस चीज़ को कि आपके हाईएस्ट घंटे हैं एवरेज में, लेकिन आप इस चीज़ को भी मानो कि वनडे में जो है ना 161 जो है ना घंटे हाईएस्ट है कराची के अंदर। आप इस चीज़ को नहीं मान रहे हो। बाकी रहा सवाल सलीम भाई ने जो बात की है कि जो है ना हमारा जो मुनसिब है आप भेजोगे, हम या मुनसिब भेजेंगे, हमारे मुनसिब का चलता ही नहीं है तो हम उस मुनसिब को भेजें क्यों। तो बात ऐसा हो कि मतलब बैठ के बात करो, उसमें जो है ना शौक अच्छा हो जाएगा। जैसा उस्ताद ने कहा कि 10-10 पिंजरों का अगर आप इगरी होते हो तो 10-10 पिंजरों में, तो हम भी इगरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जब भी बोलो, जहाँ भी बोलो, हम जो है ना 10-10 पिंजरा देने के लिए तैयार हैं और उड़ाएंगे। जैसा कि आप लोग ने 26 मई हमारे साथ तायद किया, तो इसी तरह हमारे कानून में भी आओ, उड़ाओ। अगर 10 पिंजरे नहीं उड़ा सकते हो तो हमारे टूर्नामेंट में आओ, एंट्री करो। ठीक है, हम 10 पिंजरे नहीं मतलब वो करते हैं, लेकिन आप हमारे टूर्नामेंट में भी एंट्री करो। आप हमारे पास जितने छत्ते दोगे हम आपको छत्ते देंगे। चलो इस पे एग्री हो जाओ। मिसाल के तौर पर आपने 5 छत्ते हमें दे दी कोहिनूर को, हम आपको 5 छत्ते यूनाइटेड में दे देंगे। इस पे एग्री हो जाओ। लेकिन ये जो मुनसिब वाली बात है, ये तो फिर मतलब वो जायज़ बात नहीं है, बराबरी की बात नहीं है। मुनसिब जो भी आता है, जाहिर बात है मुनसिब आप भी बेचते हो, हम भी बेचते हैं, तो मुनसिब ही होगा ना वो, तो मुनसिब ही करेगा, चाहे वो 1.25 घंटे वाला हो, चाहे वो 1 घंटे वाला हो। तो मेरा मकसद है शौक को अगर आप लोगों को आगे ले जाना है, जिस तरह आप लोग ने आपर किए कि मतलब शौक हमने कुल्ला कर दिया, जो भी आए तो हमने भी कुल्ला कर दिया है। मैं तो तकरीबन मेरे ख्याल से 2016-2017 से मेरा तो एक ही आवाज़ है, पूरी कराची को एक करो, पूरी कराची को एक करो। ये सबसे पहली आवाज़ मेरी है कि जो है ना कराची को एक होना चाहिए, ताकि पता तो पड़े कि चैंपियन कौन है। तो हमने भी मतलब कुल्ला ऊपर कर दिया है। आपको मतलब आपके जितने भी अच्छे पिंजरे हैं, चैंपियन पिंजरे हैं, हम मानते हैं अच्छे उड़ाने वाले हैं, तो आओ हमारे साथ एंट्री करो, हमारे साथ उड़ाओ। आप हमें जितने पिंजरे दोगे हम आपको उतने पिंजरे देंगे। इंशाल्लाह ताला शौक होगा तो मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह। मर्जी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये शौक जो है वो ज़हनी तस्कीन का नाम है, सुकून का नाम है, इसीलिए शौक करते हैं। इसमें कोई हमने पैसे तो नहीं कमाने या कोई जंगें नहीं लड़नी, कोई नाराज़गियाँ नहीं करनी। तो जहाँ ज़हनी सुकून हो वहाँ इंसान शौक करता है, उसी में प्यार है, उसी में मोहब्बत है, उसी में इखलास है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें राज़ी भी है। नाराज़गियाँ अगर पैदा होने का अंदेशा हो, नाराज़गियों का एहतमाल हो, तो बेहतर नहीं है कि बंदा अपने घर पे जिस तरह हम शौक कर रहे हैं उस तरीके से शौक करें। बहरहाल ओपन टूर्नामेंट, ओपन शौक जो है वो अगर आप लोगों ने मैसेज दिया है तो हमें बड़ी खुशी हुई है। इस बात की हम तायद भी करते हैं और आपको मुबारकबाद भी देते हैं कि आपने अच्छी बात की है, ये गलत बात नहीं की, आपने वेलकम किया है। तो हम तो गुज़श्ता काफ़ी अरसे से जो है ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई ओपन शौक हम करवाते हैं, लिहाजा कोई भी आए शौक करे, प्यार मोहब्बत का शौक करे, इसमें कोई जो है मज़ायका नहीं है। लेकिन क्या है कि एक दूसरे को जहाँ मिलें, जिस जगह मिलें, एक दूसरे की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, मोहब्बत दें, प्यार दें, ताकि
کوئی نیا آنے والا شوقین اگر ہمیں دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ یار یہ شوقین ہے اور شوق کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ لوگ کریں چاہے ہم کریں. اسی بات ہے کہ لو فلائنگ کا شوق جو شخص بھی کروا رہا ہے، جس جگہ بھی کروا رہا ہے، میں تو سمجھتا ہوں میرے سر کا تاج ہے. آج لو فلائنگ کا شوق الحمدللہ کراچی سے باہر نکل کے ہر جگہ اللہ پاک نے بڑا کامیاب کیا. اس میں آپ لوگوں کا بڑا حصہ ہے، بڑا کردار ہے آپ لوگوں کا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس چیز کو، اور انشاءاللہ آگے بھی میری ذات سے، میرے کلب کی ذات سے، اگر اس شوق کے فائدے کے لیے کوئی بھی اگر آپ لوگوں کے پاس رائے ہے تو آپ لوگ بھی رائے دیں. انشاءاللہ اس رائے پر کام کیا جائے گا، اس رائے کو مثبت طریقے سے انشاءاللہ لے کر آگے چلا جائے گا. اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ تمام دوستوں کا، ساتھیوں کا، جو بھی ٹورنامنٹس آرگنائزرز ہیں، کلب آرگنائزرز ہیں جو کراچی میں لو فلائنگ کا شوق کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں. وہ اس شوق کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور مزید اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے میری، ہمارے کلب کی، ہماری ٹیم کی، ہمارے ساتھیوں کی انشاءاللہ جہاں ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ اس شوق میں پیش انشاءاللہ کام کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.